رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ہے کس طریقے سے زندہ دلانے جو لاہور کے شہری ہیں وہ اس وقت جو پر رونق انداز میں تہوار منا رہے ہیں بسنت کا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے تو اس تہوار کی خاص طور پر نہ صرف معیشت پر کافی مثبت اثرات پڑے ہیں، بلکہ اگر بات کی جائے تو جو پورا طبقہ ہے اس انڈسٹری سے جڑا ہوا وہ سبھی مستفید ہوئے ہیں۔ تقریباً 20 سال بعد واپس سے لاہور میں بسنت منائی جا رہی ہے، اور اگر بات کی جائے پورا کریڈٹ کی اگر بات کی جائے تو خاص طور پر جو سی ایم پنجاب مریم نواز صاحب ہیں ان کی جانب سے اس کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے، اور بسنت کے جو تہوار کو محفوظ بنانے کے لیے نہ صرف خاص طور پر 400 سے زائد بسیں چلائی گئی ہیں، اور بہت بڑا اسٹیپ تھا حکومت کا یہ پہلی بار، ایگزیکٹلی، اور ساتھ ہی ساتھ جو موٹر سائیکل سوار تھے ان کو بھی محفوظ سفر فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، اور کس طریقے سے آج کا بھی دن منایا جا رہا ہے اس تمام تر صورتحال کو ہمارے ساتھ ڈسکس بھی کریں گی مسلم لیگ نون کی ایم پی اے اسما باز صاحب نے ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کیا۔ میم بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ کیا کہیں گی 20 سال بعد اگر بات کی جائے تو ایک نسل جو ہے وہ اس تہوار سے محروم رہی، لیکن ایک بار پھر سے رونقیں لاہور میں بحال ہوئی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، بسنت میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنجنگ ایک یہ ٹاسک تھا۔ ہم نے اس کا ریوائول ہمارے لیے آسان نہیں تھا۔ اس میں اپنے سب سے پہلے تو اپنے قائد، اپنے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے اس کے ریوائول میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے تقریباً 1-1.5 سال پہلے یہ اعلان کیا تھا سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو کہ آپ بسنت کے حوالے سے دوبارہ سے اس فیسٹیول کا جو ہے وہ انعقاد کریں، لیکن آسان نہیں تھا۔ بہت بڑا چیلنجنگ ہمارے لیے اس حوالے سے تھا کہ سیفٹی اور مینجمنٹ کے حوالے سے ہمارے لیے اس کے اوپر کام کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک تھا، اور جس طرح سے سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ایس او پیز پر فالو کرواتے ہوئے اور سیفٹی اینڈ سیکیورٹی مینجمنٹ کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے جس طرح سے یہ 3 دن کا تہوار آپ کے سامنے ہی ہے، ماشاءاللہ سے ہر طرف آپ کو رنگ برنگے جھنڈے گڈے نظر آ رہے ہیں، اور لاہور کی ہر سڑک پہ جو ہے وہ آپ کو بچہ بوڑھا جوان ہر طرح کا انسان جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور بہت لوگ خوش ہیں کیونکہ 20 سال کے بعد یہ جو رونقیں ہیں یہ دوبارہ بحال ہوئی ہیں۔ میرے خیال میں کہ اس میں تمام تر ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ پولیس نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا، بہت سیفٹی کے حوالے سے جو ہے وہ کام کیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ جو ٹاسک تھا اس کو کمپلیٹ کیا اور بڑے ہی سیفٹی کے ساتھ کمپلیٹ کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ بسنت جو ہے وہ صرف ایک لاہور تک ہی محدود نہیں رہے گی، یہ پورے اکراس پنجاب میں آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر سٹی ہر شہر جو ہے وہ بسنت منائے گا، اور اگر اس دفعہ اگر یہ کامیاب ہم لوگ رہے تو انشاءاللہ ہر سال جو ہیں وہ آپ لوگ اس بسنت کو دیکھیں گے۔ سیفٹی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ڈور سے لے کے پنے سے لے کے مینوفیکچرر سے لے کے ٹریڈر سے لے کے پروڈیوسر تک کو جو ہے وہ باؤنڈ کیا تھا، اور بڑے اسٹرکٹ جو ہیں وہ اس حوالے سے جو ہیں وہ رولز بنائے گئے تھے، اور کہیں پر کوئی ایسی ڈور کا استعمال نہ ہو کہ جس سے خدا نخواستہ کوئی جانی نقصان ہو، یا کوئی ایسا خدا نخواستہ کوئی ایسا انسیڈنٹ رونما ہو۔ اس حوالے سے میڈم نے بہت زیادہ کام کیا، ہمارے ڈپارٹمنٹس نے بہت زیادہ کام کیا، اور ہر پتنگ کو QR کوڈ کے ذریعے جو ہے وہ اس حوالے سے دیکھا گیا کہ کوئی بھی ایسی انلیگل ایکٹیویٹی یا کوئی ایسی پتنگ اور پنا یا ڈور تو استعمال نہیں ہو رہی کہ جس سے ہمارے سیفٹی میں کسی قسم کے کوئی خدا نخواستہ کوئی کمپرومائز ہو۔ اچھا اسما صاحبہ، یہ بھی بتائیے گا کہ بسنت کو بہت بڑی سطح پر سیلیبریٹ کیا گیا، یہ آئیڈیا صرف سی ایم پنجاب مریم نواز کا تھا یا دیگر اراکین نے بھی اس پہ کوئی رائے دی تھی؟ جی یہ بالکل آئیڈیا، کیونکہ یہ دیکھیں یہ فیسٹیول ہی ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس میں جو پارٹیسپیشن ہے وہ صرف لاہور کی نہیں ہے، تمام سٹیز کی پارٹیسپیشن ہے، اور ہر شہر سے، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ آپ کا سندھ ہو، چاہے وہ آپ کا KPK ہو، چاہے وہ آپ کا بلوچستان ہو، ہر صوبے کی جو ہے وہ آپ کو
पार्टिसिपेशन नज़र आएगी। और ये जो आइडिया था, ये आइडिया सिर्फ सीएम पंजाब का नहीं था, बल्कि मैं समझती हूँ कि जो पार्टिसिपेशन और जो अवाम का जोश खरोश है, उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि ये आइडिया सबका था और सब इस आइडिया में भरपूर जो है वो पार्टिसिपेशन चाह रहे थे। और अल्लाह का शुक्र है कि इस 3 दिन के जो फेस्टिवल है उसमें हम लोग बिल्कुल सेफ़ रहे, सिक्योर रहे हर लिहाज से। रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर बात की जाए, SOPs की बात की जाए, अगर हम लोग बात करें त्यौहार के हवाले से, तो अगर इसमें देखें तो आपको बहुत सारे एक्ट्रेसेस, आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, आपको हर बंदा इसमें नज़र आएगा कि जिसका मेरे ख्याल में कि इस को कामयाब बनाने में पार्टिसिपेशन है। बिल्कुल मैम, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि आप इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। क्या आप भी लाहौर गई थी, आपने भी बसंत को एंजॉय किया? जी बिल्कुल, मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और माशाल्लाह से मैंने तो पिक्चर्स भी बनाई, फ़ोटोग्राफी भी की, और हर जगह पर हम लोग जहाँ जहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़ हुआ था इवेंट, हम लोग वहाँ पर गए, हमने गुड़ियाँ भी उड़ाई और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। हमने मुख्तलिफ़ किस्म के फूड स्टॉल्स का भी विज़िट किया। देखें, मैं समझती हूँ कि देखें, ये सिर्फ एक फ़ेस्टिवल को इंजॉयमेंट की बात अगर की जाए तो इसके साथ साथ इकनॉमिकली इस चीज़ में बड़ा आपने देखा होगा कि चेंज आया है। बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट हुई है उन लोगों की कि जिनके पास रोज़गार नहीं था, जिनके पास काम करने को कुछ नहीं था। बहुत सारी पार्टिसिपेशन उन लोगों ने भी की है। तो मैं समझती हूँ कि ये ओवरऑल अगर एक पैकेज की बात की जाए तो इस पर हर उस शख्स का भी पार्टिसिपेशन है कि जिसने वहाँ पे स्टॉल लगाए, जिसने वहाँ पे अपने जो है वो ख़रीदारी की और जिसने जो है वो वहाँ पर पतंगे और डोरें बेची। अच्छा इसमें साहिबा ये भी बताइएगा कि आपने इस त्यौहार को कितना मिस किया, बचपन की कुछ यादें जो आप शेयर करना चाहें? जी बचपन में मैंने लास्ट जो है वो बसंत मनाई थी और उसके बाद जो है अब अपने होशो हवास में मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो अपनी बसंत मनाई है और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। बचपन की अगर यादों की अगर आप बात करें तो बचपन में जी बिल्कुल एक अलग सी एक आपकी मेमोरी में एक खुशी होती है कि जी हमने बचपन में भी गुड्डे उड़ाए थे और अब जवानी में भी इंशाल्लाह ताला जब से ये रिवाइवल इसका हुआ है तो हमने गुड्डे उड़ाए हैं और बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा है। और यकीन जाने कि बहुत सारी ऐसी टेंशनें होती हैं इंसान की जो रोज़मर्रा की जो आपकी रूटीन होती है उससे हट के आपका एकदम से एक माइंड जो है वो रिफ़्रेश हुआ है और आप जो है वो आपको लगा है कि आप लोग भी अपनी इस ज़िंदगी में जी रहे हैं और आप लोग भी जो हैं वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए टाइम नहीं होता है। तो हम लोगों के लिए सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा हम क्या बल्कि हर जो यहाँ पे मौजूद है हर शहरी इंडिविजुअली भी अगर बात की जाए तो हर बंदा खुश है, हर बंदे के चेहरे पे खुशी का एक लहर जो है वो दौड़ आई है। और एक एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी जो मिल के सब के बैठ के एक करने वाली होती है वो एक एक्टिविटी हमें आज नज़र आई है और हमने वो की है। और मैं आपको एक वाक़या ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि देखें इस बसंत के वापस लौटने से एक दो ऐसे वाक़यात मुझे पता चले हैं कि एक ऐसी फैमिली कि जिसके 2 भाई 25 साल से नाराज़ थे और वो 25 साल के बाद जो है वो बसंत की खुशियों में उन्होंने आपस में जो है वो राज़ी हो गए हैं। तो ये वो ऐसी पॉजिटिविटी है जो इस बसंत के लौटने से जो है वो आई हैं। और बहुत सारी शायद ऐसे ख़ानदान हों जो आज अरसे से सालों से साथ इकट्ठे ना बैठे हों और आज वो छतों पे मौजूद हैं और साथ में बैठे हुए हैं, खाने खा रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं और हल्की मुल्की म्यूज़िक भी चल रहा है, मौसीकी भी चल रही है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस बसंत ने हमें दी हैं। बिल्कुल मैम, हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं मईशत पे भी बहुत अच्छा असर पड़ा है, साथ ही साथ जो लोग हैं वो इसको भरपूर इंजॉय कर रहे हो। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इसके चर्चे अब बैनुल-अक़वामी सतह पर भी किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से जो सफ़ीर हैं मुख्तलिफ ममालिक के वो विज़िट कर रहे हैं, गुज़िश्ता रात भी विज़िट किया। लेकिन ख़ास तौर पे अगर बात की जाए मैम इस मईशत से जुड़े हुए लोगों के लिए वो लोग पहले बसंत में जब घरों में शादियों की तकारीब रखते थे तो वो बसंत के मौसम के बाद रखते थे ताकि भरपूर काम किया जा सके। आप क्या समझती हैं आने वाले वक्त में पंजाब में बाकायदा तौर पर जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए क्या कुछ अच्छी खबर आ सकती है कि वापस से इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है?
मुझे लास्ट आपका जो लाइन है वो काइंडली रिपीट करते, मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं जी, आई है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, क्या वो वापस से इस कारोबार की तरफ आ सकते हैं? इसके लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल ये जो इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं। और आपने ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा जो लाहौर में जो बसंत हुई है, ये इसी हवाले से एक बहुत बड़ा हमारे लिए टेस्ट भी था, जिसको हमने बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह पास भी किया है। और जहाँ तक गैर मुल्की सफ़ीरों की आपने बात की, बिल्कुल जी, बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की लोग जो हैं वो उन्होंने में जो है वो पार्टिसिपेट किया है। तो मेरे ख्याल में कि ओवरऑल अगर बात की जाए तो जी हर एक को फ़ायदा होगा, और इस इंडस्ट्री को भी इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले वक्तों में अगर इसी तरह SOPs को अगर फॉलो किया गया, सेफ्टी मैनेजमेंट इसी तरह बरकरार रही, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो आपको एक नज़र आएगा अगले आने वाले सालों में इंशाल्लाह।